Hello Gangster Company. Karon sabo na to ang Windows loader sa Windows 7 mo ni pag-usab. Then mga default buhat ang animation picture na i-select lang nimong background na katong na picture na dial na sa to new folder, select folder. Then mo na ni kining glue. So buhat ang background na picture, background picture default, apply, then click na tong apply. Okay, close, restart na tong computer. Start na to laptop. Nausap na tong kuan ron sa Windows.